تا مرحبا مرحبا کل رمضانا او ډېر فضیلت الله درکړې دې بشانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا تخکل میاش دا فضیلتو ڈاکا واللہ دا برکاتی ڈاکا واللہ دا برکاتی او ہر مسلمان در کی محفوظ وی دا شیطانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا او ډېر فضیلت الله درکړې دې بشانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا تا مرحبا مرحبا کل رمضانا